نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ العالمین۔ حضرات گرامی، دراصل یہاں آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ حضور قبلہ مفکر اسلام اللہ تعالیٰ تا دیر صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ اصل یہاں آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں، علم کے موتی اکٹھے کرتے ہیں، چنتے ہیں، جس سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشنی ملتی ہے۔ گزشتہ 11ویں شریف کے سلسلے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں گئے نہیں بلکہ ان کو بھیجا گیا۔ ان کو سرکار نے حکم دیا، جیسے کہ میں نے وہ بات عرض کی تھی کہ، اور ایک اور بات بھی عرض کروں، بسا اوقات بعض لوگوں کے بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ اس نتیجے کو بیان نہ کریں لیکن جو بات مفہوم میں آتی ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ٹی وی پر بیان کرتے ہیں، ٹی وی چینلوں پر بیان کرتے ہیں کہ بے امام عالی مقام کو تمام صحابہ نے بہت منع کیا، بڑی منتیں کی، سماجت کی، آنے والے خطرات سے آگاہ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ تشریف لے گئے، رزلٹ نہ بھی بیان کریں۔ ایک سامع جب وہ بات سنتا ہے تو اس کے ذہن میں تصور کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہ رزلٹ میں تو بیان نہیں کر سکتا، آپ خود ذہن میں سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی لطیفہ ہے، امام عالی مقام مکہ معظمہ سے جب جانے لگے، حضرت عبداللہ بن زبیر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے آپ کے مریدین اور عقیدت مند کوفے میں موجود ہیں، اگر میرے پیروکار ہوتے تو ایک منٹ نہ ٹھہرتا، فوراً جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اپنے لیے میدان کلیئر کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ دین میں تفریق نہ ڈالیں، باقی قوم چپ ہے، آپ بھی چپ ہو جائیں۔ باقی لوگوں نے یزید کو قبول کر لیا، آپ بھی قبول کر لیں۔ آپ کی وجہ سے اگر آپ جائیں گے تو امت کے اندر انتشار پھیلے گا، تفریق پھیلے گی۔ صرف ایک آدمی ہے اس بھری دنیا میں جس نے خلوص کے ساتھ امام پاک کی بارگاہ میں درخواست کی، اس کا نام ہے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سرکار کی آخری نشانی، آپ خدا کے گھر سے گم ہو جائیں گے تو ہمارے پاس وہ اللہ کے نبی کی آخری نشانی نہیں رہے گی۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، پورا مکہ آپ کی بیعت کرتا ہے، اور انشاءاللہ یہاں رہ کر اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چچا، میرا مقصد اقتدار نہیں، میرا مقصد حکومت نہیں، اگر ہم حکومت کے طالب ہوتے تو اس قوم کا خون بچانے کے لیے گھر سے اقتدار کسی کے سپرد نہ کرتے۔ اس وقت بھی مقصد یہی تھا کہ قوم کے خون کو بچایا جائے، مجھے اقتدار کی ہوس نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ایسے کریں، پھر کوفے نہ جائیں، یمن میں چلے جائیں، اس لیے کہ پورا یمن آپ کے والد کی کمائی ہے۔ یمن کے اندر جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں، بالخصوص قبیلہ ہمدان، حضور مولا کائنات جب
यमन के गवर्नर बन कर गए, तो उस दौर में सिर्फ आप गवर्नर और काजी नहीं बने, बल्कि पूरे यमन को हल्का बगोश इस्लाम किया है। बेशुमार कबाइल को हल्का बगोश इस्लाम किया है। फरमाया कि यमन आपकी कमाई है, आपके वालिद के अकीदतमंद हैं, पहाड़ी इलाका है, वहां यजीद आप तक नहीं पहुंचेगा, आप वहां जाएं। फरमाया चचा आप बेशक बहुत अच्छी राय पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पर अमल नहीं कर सकता। फरमाया फिर अगर जाना चाहते हैं, मेरी दरखास्त ये है, जाने से पहले कूफे वालों ने आपको बुलाया, आप उनकी तहकीक कर लें, अगर वो उस यजीद के गवर्नर को वहां से निकाल दें और पूरे शहर को खाली कर लें, फिर आपका जाना मुनासिब है। और अगर आप जाना चाहते हैं, मैं तवालद को मुख्तसर में कर रहा हूं, अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर ये करें कि ये मासूम बच्चे साथ लेकर ना जाएं, फिर मुखद्दरात इस्लाम को लेकर ना जाएं, फिर मस्तूरात को साथ लेकर ना जाएं, इसलिए कि मुझे पता है जब आप जाएंगे तो आपको शहीद किया जाएगा और बच्चों के सामने बाप का सर कलम होना और आपकी मुखद्दरात के सामने आप पर जुल्म सितम का होना, कहीं वो मंजर ना दोहराया जाए जैसे सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी फैमिली के सामने उनको शहीद किया गया। जब देखा कि मजबूर कर रहे हैं, उस वक्त फिर आपने ये फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, दरअसल बात एक और है, इन्नी राय तो फिल मनाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब के अंदर मैंने सरकार को देखा है, वह अमरनी बे अमरिन, हुजूर ने मुझे एक आर्डर दिया है, अना माजिन लहू, मुझे वो आर्डर की तकमील करनी है, लिया औ अलैया, उसमें मेरा फायदा हो, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे आका ने मुझे जो हुक्म दिया है, मुझे उसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। और ये नई ख्वाब नहीं, मदीना पाक छोड़ने से पहले आर्डर मिला था। सरकार के रोजा अनवर पर जाते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ऐ अब्बा जान, अना इब्नो का व इब्नो बिन्ते का, या रसूल अल्लाह, मैं आपका बेटा, आपकी बेटी का बेटा हूं, अना फरहो का वाना इब्नो फरहते का, या रसूल अल्लाह, मैं वही छोटा सा हुसैन हूं, उस छोटी शहजादी का बेटा हूं, इन्नी अशकू इलाई का, या रसूल अल्लाह, मैं शिकायत लेकर आया हूं आपकी उम्मत की, इन्नहुम खज़लूनी वलम याखुज़ूनी, मैं आपकी उम्मत की शिकायत लेकर आया हूं, उन्होंने मुझे तन्हा छोड़ दिया, मेरी वलम यंसुरूनी, मेरी मदद नहीं की, मेरी हिफाजत नहीं की। फरमाते हैं किसी इस्लाम में इमाम अली मकाम सरकार की बारगाह में दरखास्त कर रहे हैं, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अर्ज करते हैं कि मौला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिजाए हाजिल कब्रे व मन फीए, मौला तुझे इस कब्र का वास्ता, वो जो कब्र में है उसका वास्ता, मौला इसके वास्ते सब्बित कदमी अला सबीलिक, अपने रास्ते मेरे कदम को साबित कदम रखना। फरमाया कि अल्लाह, या अल्लाह, अंता तालम माफी नफ्सी, तू जानता है जो मेरे दिल में है और मैं तेरी रजा के सिवा कुछ नहीं चाहता। जब बचपन से लेकर अब तक तेरी रजा मकसूद है, कुछ और मकसूद नहीं। खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, पूरी रात हुजूर के रोजा पर गुजरी, आपको नींद आ जाती है, आंख लग जाती है, फरमाते ख्वाब में क्या देखता हूं, सरकार तशरीफ लाए, मलाइका की एक जमात में आए, हुजूर तशरीफ लाए, कुछ फरिश्ते आपके बैन यदाए अमिन खल्फे ही, कुछ दाईं तरफ हैं, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ दाईं तरफ हैं, कुछ बाईं तरफ हैं। फरमाते फकब्बल, फरमाते फज़म्मानी इलैहि, मुझे सरकार ने सीने के साथ लगा लिया, वक़ब्बलनी बैना ऐनैहि, मेरी आंखों मेरी पेशानी को बोसा दिया और फरमाया कि बेटे इन्नी अरा का मकतूलन मज़बूहन, ऐ बेटे मैं तुझे मकतूल देख रहा हूं, तुझे मजबूत देख रहा हूं, बेटे तुझे जाना पड़ेगा, मैं आर्डर देता हूं। आप अर्ज करते हैं कि ख्वाब में मैंने अर्ज किया, फखुजनी इलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी मुझे फिर अपने पास रख लीजिए। हुजूर ने फरमाया नहीं हुसैन तुझे जाना, मेरे दीन की हिफाजत करनी है,
میرے دین کی سلامتی تیرے ہاتھ میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کیا جائے گا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ تجھے قتل کیا جائے گا میدان طف کے اندر۔ اس وقت اپنے نانا جان سے اجازت لے کر میرے مصطفیٰ مکہ میں پہنچتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں گے، سرکار نے تیاری اسی کام کے لیے کیا تھا۔ جب وقت ولادت حضور نے فرمایا تھا مولا تو نے مجھے حسین دیا ہے تو اللہم آت الحسین صبرا واجرا، پھر میرے بیٹے کو صبر بھی عطا کرنا، اجر بھی عطا کرنا۔ بوقت ولادت صبر کی دعائیں مانگنے کا معنی یہ ہے کہ یہ پروگرام پہلے سے طے شدہ تھا، اللہ کے ہاں بھی طے تھا، رسول اللہ کے درمیان بھی طے تھا۔ اب اس تیاری کے لیے میرے مصطفیٰ نے کبھی امام پاک کو کاندھے پر اٹھا کر گلی میں چلتے، کبھی گھوڑا بن کر کاندھوں پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے، اور کبھی نمازوں کے اندر ان کا خیال کرتے، اور کبھی ان کے لیے قرآن کو پڑھتے ہوئے خطبے کو مطلوب کرتے۔ اور یہ ساری امام علی مقام کی تربیت تھی۔ اور ایک اور بات عرض کرتے چلوں، کلام پاک ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نصاب بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں تمہارا امتحان لوں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تمہارا امتحان لوں گا، کبھی تمہیں خوف میں مبتلا کر کے، کبھی تمہیں بھوک میں ستا کر کے، نانے شبینہ کو ترسو گے، میں دیکھتا ہوں ایسی حالت میں مجھے یاد کرتے ہو یا نہیں، کبھی خوف میں تمہیں ہراساں کر کے، میں دیکھتا ہوں کہ میری یاد سے غافل تو نہیں ہو جاتے، کبھی تمہارے مال کا نقصان کروں گا، مال کی قربانی دے کر چلتا کاروبار تباہ ہو جائے گا، دیکھتا ہوں اس حالت میں مجھے بھول تو نہیں جاتے، اور کبھی جان کی قربانی لوں گا، اور کبھی اولاد کی قربانی لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نصاب بیان کیے ہم تاریخ انبیاء میں اٹھا کر دیکھتے ہیں، تاریخ انسانیت میں اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں امتحان دیا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے الف لام میم حسب الناس ان یقولوا آمنا، میں کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان کے مدعیوں اور امتحان نہ لیا جائے۔ اللہ نے ہر نبی سے امتحان لیا، کسی سے وطن کا امتحان لیا، کسی سے مال کا امتحان لیا، کسی سے ہجرت کا امتحان لیا، کسی سے جان کا امتحان لیا، کسی سے اولاد کا امتحان لیا۔ صفوف انبیاء میں سب سے کڑا امتحان خلیل اللہ کا ہے، لیکن وہاں بھی تین نصاب ہیں، یا مال کا امتحان ہے، یا جان کا امتحان ہے، یا پھر اولاد کا امتحان ہے۔ تمام امتحانات کو ایک جگہ جہاں ختم کیا وہ امام علی مقام کی ذات ہے کہ جہاں تمام امتحان منتہی ہو جاتے ہیں، وطن چھوٹا، زندگی میں مدینہ دیکھنا نصیب نہ ہوا، قرب خدا بندی چھوٹا، دوبارہ حرم کعبہ دیکھنا نصیب نہ ہوا، بچوں کی قربانی ہوئی، کسی دمبے کے ذبح کرنے کا بندوبست نہیں ہوا، اگر وطن چھوٹا تو وطن نصیب نہ ہوا، اگر مال کی قربانی ہوئی دوبارہ زندگی میں مال میسر نہ آیا، اولاد کی قربانی ہوئی تو کوئی دمبا ذبح نہ ہوا، بلکہ امام علی مقام فرماتے ہیں، حضرت عباس سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں قربانی کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں، میں بوقت آخر بچوں کو جدا نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں چشمے فلک دیکھے گی، دنیا دیکھے گی کہ حسین کے بیٹے اس کی نظروں کے سامنے قربان ہوں گے، امام کے پاس استقلال میں فرق نہیں آئے گا، خاندان سارا قربان ہو جائے گا، پائے استقلال میں فرق نہیں آئے گا۔ فرماتے حسین تو وہ کام کرنے چلا جو تاریخ انسانیت میں کسی نے نہیں دیکھی۔ فرماتے شدم راضی کے زینب خار گردد، اسیر کوچہ و بازار گردد، مولا میری آبرو تیرے صدقے میں ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں کہ بطلہ کربلا ثانی زہرا حضرت سیدہ زینب ان کو ننگے سر بازاروں میں گھمایا جائے، کریا بکریا بستی بستی پھیلایا جائے، میں یہ گوارا کر سکتا ہوں، تیرا دین سلامت رہے یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اور آج دنیا کو بڑا شبہ ہوتا ہے، وہ پہلے بھی کسی نے کہا تھا، یہ خواجہ صاحب کا شعر نہیں ہے، وہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے یہ ملا معین کاشفی کا ہے۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا سرکار مجھے یہ بتائیں کیا اس ربائی میں خواجہ صاحب کا نام ہے؟ باقی کو نظم ہو آخر میں شاعر کا نام ہو تو آدمی سمجھتا ہے یہ فلاں شاعر کا نہیں، یہ
फलां का है, वहां नाम नहीं, आपने मुल्ला मोइन काशफी का कैसे नाम लिया? मैंने कहा मेरे पास ख्वाजा साहब का दीवान मौजूद है, मुल्ला मोइन काशफी का भी मैं दीवान मौजूद है, उसके अंदर ये शेर नहीं है, ये तो ख्वाजा साहब का शेर है। और आजकल भी हुआ मेंढकी को जुकाम, अल्लाह अल्लाह, आजकल भी ये जुकाम चल रहा है। ये टीवी के चैनलों पर जी ये नहीं हो सकता, ये फला नहीं हो सकता, ये फला फला, वो इंशाल्लाह कभी अर्ज करेंगे तफसील के साथ। तो आजकल भी ये मंशा ये है कि जिस बात से अहले बैत अतार की अजमत साबित होती है उसका इनकार किया जाए। ये जो वक्त काफी हो गया है, ये गुज़श्ता दिनों में आपने बाकायदा आजकल 3-4 दिन लगातार टीवी पर एक प्रोग्राम रहा है, आपने बड़े गौर से देखा होगा। मकसद ये है कि अहले बैत अतार की अजमत का हमने हर तरीके से नफी करनी है। वो एक दोस्त ने टेलीफोन किया और उसने ये हदीस पेश की कि सरकार ने फरमाया कि या अली अंता वशियों का शिया तो का फिल जन्ना, ए अली तू और तेरे शिया जो है वो जन्नत में। इस पर जनाब बड़ी ले दे हुई, बड़ा जनाब तफसीली गुफ्तगू लंबी चौड़ी। मैं समझता हूं कि जहालत का भी जनाजा निकल गया। ये हदीस वो है जो तकरीबन 13 सहाबियों से मरवी है, रवायत करने वाले 13 सहाबी हैं, 20 से ज्यादा मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद है। और फिर जो उन्हें लफ्ज़ शिया से नफरत हुई ना, पहले देखना यह है कि शिया का माना क्या है। ये मौजूदा दौर में बहयात क़ज़ाइया जो शिया की जो तशरीह है, ये हदीस के अंदर वो मुराद नहीं है। पुराने जमाने में आप जरा देख लें, हुजूर मौला कायनात के साथ जितने लोग थे उनको क्या कहते थे? शिया ने अली। वो कौन थे? सुन्नी थे। सारे से नहीं जी, सुन्नी छोड़ो, सारे सहाबाए किराम। ये जो मौला कायनात की जंगें हुई हैं, इन जंगों में सहाबाए किराम की मेजॉरिटी और बदर के सारे सहाबी हुजूर मौला कायनात के साथ थे। बदर के सारे सहाबी बैत रिदवान वाले, दूसरी तरफ तो चंद थे, जंगे जमल में रुजू कर लिया, तायब हो गए थे। वहां की बात नहीं, आगे की बात करता हूं, सिर्फ 3-4 थे, बाकी सारे सहाबा किराम हुजूर मौला कायनात के साथ थे। तो क्या कहते थे? ये शिया ने अली है, ये शिया ने मुआविया है। तो उस वक्त शिया का मफहूम क्या था जी? यानी वो जो पैरवी करने वाला, मोहब्बत करने वाला, जिसको बरहक समझने वाला, शिया के माना ये हैं। और बाकायदा शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिलवी रहमतुल्लाह अलैह तोहफा इस्ना अशरिया के अंदर लिखते हैं कि सबसे पहले जो आला है वो शिया ने ऊला है, वो सहाबा की जमात है जो हुजूर मौला कायनात से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे और बाकी सहाबा कराम की भी इज्जत एहतराम करते थे। और उसकी तशरीह की कि शिया से मुराद वहां बहयात क़ज़ाइया मौजूदा दौर के रवाफिज़ मुराद नहीं, बल्कि वो मुराद हैं जो हजरत अली से अहले बैत से प्यार करते थे, हुजूर मौला कायनात को हुजूर के बाद सबसे अफजल समझते थे। और वो लोग मुरादें जो हुजूर मौला कायनात के साथ उनकी पार्टी जमात के थे। उस वक्त तो मौजूदा दौर के इख्तलाफात, बहयात क़ज़ाइया, शिया फिरका तो पैदा ही नहीं हुआ था। उस वक्त शिया से मुराद ये है जो हुजूर मौला कायनात के साथ थे। यही वजह है बुखारी शियों की रिवायत से भरी हुई है, मुस्लिम शियों की रिवायत से भरी हुई है, तमाम सियासता की किताबें शियों की रिवायत से भरी है। लेकिन वो शिये वो नहीं है जो मौजूदा दौर में। उन शियों से मुराद ये है कि वो शिया हैं जो अहले बैत से प्यार करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, और बाद वो हैं जो हुजूर मौला कायनात को सरकार के बाद सबसे अफजल समझने वाले। उस वक्त उनको शिया कहा जाता था। सहाबा को गालियां निकालने वाले को नहीं शिया कहते, सहाबा से बुग़्ज़ करने वालों को शिया नहीं कहते। ये उनकी बात है। दरअसल उन्होंने इस हदीस को समझा ही नहीं। जब सरकार इरशाद फरमाते कि मन अहब्बानी व अहब्बा हाज़ैन, जैसे हज़रत मुफ़क्किर साहब ने हदीस पे आज की है, अब दोनों के हाथ पकड़े, जिसने मुझसे मोहब्बत की, इन दोनों से मोहब्बत की, वह अब्बा अबाहुमा व उम्महुमा, इसके बाप और माँ से मोहब्बत की, फ़इन्नहु माई फी दरजाती फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। अब जो अली से मोहब्बत करेगा, अली के साथ प्यार करेगा, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अली जो तुमसे प्यार करता है,
अंता वशियों का वशियातों का फिल जन्नत, जहां तू होगा वहां तेरे प्यार करने वाले होंगे। उससे मुराद साहबा को गालियां निकालने वाले मुराद नहीं है, और वो भी हमदई ताला शिया हम है, वो सहाबा इकराम की जमात है। वो सहाबा की पाकीज़ा जमात है। मैं इस हदीस के बारे में इंशाल्लाह रिसर्च कर रहा हूं। अब मुसीबत यह हमारे पास कोई स्टेशन नहीं रहा है। पहले तो मैं इंशाल्लाह तुर्की ब तुर्की जवाब दिया करता था, कहीं से कोई बात होती ना तो फिर ठीक टाइम खर्च करके रिसर्च करके, तो इस पर मैं इंशाल्लाह तहकीक कर रहा हूं। ये मैं बताता हूं इनको हर वो हदीस, बल्कि इसको छोड़ें, जुल्म तो ये है, जुल्म तो ये है, ये जो बयान करने वाले ना, इनके बापू ने एक किताब लिखी है। हाँ जी, हाँ, ये जो बयान नहीं करने वाले, इनके पिताजी ने, बापू ने एक किताब लिखी है मीज़ानुल कुतब। उस मीज़ानुल कुतब कहा कि मुसन्नफ अब्दुर्रज़ाक शिया है, इमाम नसाई शिया है, इमाम हाकिम शिया है, मुहिबुद्दीन तबरी शिया है, इब्ने जरीर मुहिबुद्दीन तबरी शिया है, इब्ने जरीर तबरी शिया है, अल्लामा अबू हिलियातुल उलमा वाला फरमाते हैं कि वो शिया है, मौलाना अब्दुल रहमान जामी शिया है। और जुल्म की इंतहा ये है कि वो लिखता है कि सैयद अली हमदानी शिया है, और जिसकी बरकत से पूरी कश्मीर हल्का बगोशे इस्लाम हुई है। वो लिखता है कि अली हमदानी वो शिया है जिनकी कोशिशों से पूरा कश्मीर मुसलमान हुआ। और वो हमारे हजरत किबला हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जब वो कभी दारुल हदीस में तशरीफ लाते थे ना, तो एक जुमले का तकरार किया करते, फरमाते अल वहाबिया तो कौम, तो सारे जो तालिब इल्म कहते ला याकिलून, और एक कहते हैं कि खुदा जब दीन लेता है, खुदा जब दीन लेता है हिमाकत आ जाती है, जब दीन चला जाए तो फिर हिमाकत ही हिमाकत है। और उसी पिताजी की बात कर रहा हूं, वो किताब लिखते हैं अपनी, उस किताब के अंदर आखिर में लिखते कि सरकार ने हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी तारीफ और तौसीफ की है। इमाम हाकिम जैसे शीये आदमी ने 8 हदीसें अबू सुफियान बिन हर्ब की शान में रवायत की हैं। हदीसें सारी हजरत अबू सुफियान बिन हारिस की हैं। हदीसों के अल्फाज करेक्ट लिखे, तर्जमे में अबू सुफियान बिन हारिस लिखा, और लिखने के बाद मैं बताता हूं इस बेवकीली का नतीजा, आखिर में कंक्लूजन उस पूरी हदीस का रिजल्ट बयान करते हैं। उसका माहासिल क्या है? फरमाते हैं कि इससे पता चला कि हजरत अबू सुफियान हुजूर के चचा दाद भाई भी थे, हुजूर के रजाई भाई भी थे, और हुजूर के ससुर भी थे। चचादाद भाई भी थे, चचादाद भाई भी थे, रजाई भाई भी थे, और ससुर भी थे। ये तुम्हारे दीन में होगा रजाई भाई की बेटी से शादी करने का तरीका, हमारा कुरान इसको हराम कराता है। कुरान ये कहता है जो नसब के रिश्ते नसब से हराम है, वो रजात से भी रिश्ते हराम है। और जिसको हलाल हराम का पता नहीं है, जिसके पिताजी का आलम ये है, उसके फिर वो पता नहीं पुत्र नु की याद है जी, ओ प्यू नु तो पिताजी आदे न और कुछ आखते ही हो समझना। तो जिसके पिताजी का आलम ये है, फिर उसके बरखुरदार का भी आलम यही है इंशाअल्लाह। हाँ जी, पूत, हाँ जी, हाँ, जिसके पिता का आलम यह है, फिर उसका पूत भी ऐसे ही हो। तो अर्ज ये कर रहा था, और कमाल की बात है, बाप ये कह रहा है कि रियाजुन नजरा शिया की किताब है, और बेटा तर्जुमा कर रहा है। बेटा रियाजुन नजरा का, हाँ कपूत की, बाप रियाजुन नजरा को शिया कह रहा है, मुहिबुद्दीन तबरी को, बेटा उस किताब का तर्जुमा कर रहा है। और फिर उसके पिता के उस्ताद हैं जी, उनके पिताजी के उस्ताद हजरत किबला शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो जामे रजविया के शेखुल हदीस थे,
इनका पिता उनका शागिर्द है ना, वो नूरुल अबसार का तर्जुमा कर रहे हैं और शागिर्द उसको शिया कह रहा है। और कमाल की बात यह है कि इसके पिताजी की हिमाकत आपको बताऊं, वो ये है कि वजह शिया होने की ये है कि जी उसकी रवायतें शियों ने अपनी किताब में लिखी हैं। शियों ने ये कहा कि वो हमारे आदमी हैं, ठीक है। शिये तो हजरत अली को भी कहते हैं हमारे हैं जी, शिये तो हसनैन करीमैन को भी कहते हैं हमारे हैं। ये आगा बुजुर्ग तरानी ने अज़रिया फिया यानी शिया के अंदर मेरे पास मौजूद है, उसने तो ये लिखा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शिया है हमारे, इमाम बाकर भी शिया है हमारे, इमाम जाफर सादक भी शिया है हमारे, सारे आइम्मा हमारे हैं। तो फिर अगर आगा बुजुर्ग तैरानी के कहने पर कंदूजी शिया हो सकता है, अलामा मोहम्मद शबलंजी शिया हो सकता है, मुहिबुद्दीन तबरी शिया हो सकता है, इब्ने जरीर तबरी शिया हो सकता है, अलामा इस्फहानी शिया हो सकता है, इमाम हाकिम शिया हो सकता है, तो मियाँ फिर तो ये भी सारे शिया हैं, इनको भी वो अपनी किताबों के अंदर दर्ज कर रहे हैं। मेयार वो नहीं है, असल तकलीफ ये है, ये सारे लोग वो हैं कि जिन्होंने अहले बैत के फजाइल में किताबें लिखी, ये बात इनको हजम नहीं होती। और कमाल की बात है, अलामा मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन ख्वारिज़मी जिन्होंने किताब लिखी मनक़ब इमाम मनाक़िब इमाम अली और मक़तल हुसैन लिखी है, उसको भी कहते हैं वो भी शिया है। और ये जो आजकल हम हुजूर सैयदना हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर किताबें लिखते हैं, सारी किताबों का माखज़ अव्वल मनाक़िब इमाम अबू हनीफा है, वो उसी मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन ख्वारिज़मी की लिखी हुई है। मुनाक़िब इमाम आज़म हनीफा का मुसन्नफ़ हुआ है, और इमाम साहब की जो मसानीद है उन मसानीद का जामे भी वही है। कम से कम को अकल की बात की होती तो मैं यह कर रहा था कि अक्सर बेशतर, अच्छा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कई हजरात मौलवी भी हजरात वो मुझे टेलीफोन करते रहते हैं, जी फलां ने ये बात बयान की, बात कहते हैं जी वो टीवी चैनल देखें क्या हो रहा है जी, बात कहते हैं जी फलां मसला कैसे है, तो पूछते रहते हैं। तो इसलिए कहा चलो थोड़ा सा मैं यहाँ वजाहत कर देता हूँ, ये इंशाल्लाह यहाँ वो बन रहा ना आ गया तो ये इस पार्ट को हम करेंगे, इंटरनेट पर दे देंगे। आप फिर पिताजी भी तो कपूर दोनों पढ़ते रहे, पिता बेचारा क्या पढ़ेगा, पता नहीं किधर जनाब रगड़े में चढ़ा होगा इसमें। और जो अहले बैत का तौहीन गुस्ताख करने वाला उसका आखिर यही होता है जनाब। तो अर्ज ये कर रहा था, हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सफू में नासबियत खारजियत इस तरीके से घुस के दाखिल हो गई है कि हम अहले बैत अतार का नाम लेना गवारा नहीं करते, और कभी ये कहते हैं जी वो अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए। असल किस्सा पता क्या जी, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, मुकद्दर की बात है। ये तो लफ्ज़े सलाम को रोते हैं, मबस इख्तिलाफ ही नहीं है। आला हज़रत का पूरा सलाम पढ़ लें, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले वल्दो अशीरत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत बदावा नहीं। वाबियां ते भी सलाम थे, शिया ते भी सलाम थे, मुतज़िला ते भी सलाम। सारी उम्मत से मुराद क्या है? उम्मत का इतलाफ तमाम फिरके बातिला पर होता है बशर्ते के काफिर ना हो। पहले कम उसको वही पढ़ा होता। बाद मुझे कहते हैं जनाब ये बित्तबाज, मैंने कहा अगर और नहीं तो कम से कम तुम्हारे नामीर ही पढ़ लो, वो उसमें तवाबे का बयान है। हिदायतुल्लाह पढ़ लो जनाब, काफिया पढ़ लो, जामी पढ़ लो, तुम्हें पता चले कि ताबे की तारीख, ताबे मतबू किसको कहते हैं, तवाबे किसको कहते हैं। ये सलाम का हर जुमला हर शेर मुस्तकिल जुमला है, ये कोई ताबे मतबू की बात नहीं है। आला हजरत तो हर लल्लू फत्तू पर सलाम भेज रहे हैं। हाँ जी, ये नहीं एक मेरा ही रहमत पर दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पर, सारी उम्मत का इतलाक क्या खारजी उम्मत नहीं है? बल्कि हमारे फुकहा, हमारे जो फुकहा है ना अहनाफ, इमाम इब्ने हुमाम साहिब फतुल कदीर, उन्होंने लिखा है, और इसमें क्या कहते हैं आपने, ये अलामा शामी ने, इब्ने आबिदीन ने लिखा है। वो लिखते हैं कि तमाम फुकहा का इजमा है, यानी इनके खवारिज के अदम कुफर पर तमाम फुकहा का इजमा। यानी क्या मतलब है कि वो काफर नहीं, तो फिर सरकार की उम्मत है या नहीं? तो खारजियों पर सलाम है या नहीं?
اب شیعوں کے ہاں جو آدمی ضروریات دین کا منکر نہیں ہے وہ امت تو ہے، معتزلہ امت نہیں ہے، یہ مرجئہ امت نہیں ہے، وہ تو سب پر سلام بھیج رہے ہیں جناب۔ تمہیں امام علی مقام کی پڑی ہے کہ ان کا نام لے کر سلام نہ بھیجو، پہلے ادھر اصلاح کرو یا پھر فکر رضا کو چھوڑ دو۔ یہ جو تمہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو مال خولیہ چڑھا ہوا ہے نا، پہلے اس کو چھوڑ دو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دراصل ہماری بدقسمتی، اور ایسی کوئی بات نہیں، یہ پہلے بھی تھے اب بھی یہ رہیں گی، نہ وہ رہے نہ یہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر کوئی اپنی 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 ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین ماؤولائی رحمت اللہ علیہ بر لبے دریا کے جا رہے تھے، بچھو بہتا ہوا جا رہا تھا، آپ نے سوچا یہ اللہ کی مخلوق ہے، جاندار ہے، اس پر رحم کرنا چاہیے، اس کو باہر نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، اس نے ڈنگ مار دیا، آپ کو تکلیف ہوئی، ہاتھ جھٹکا، پھر اندر، پھر دوبارہ پکڑا، پھر غرضے کے علامہ حسن سنجری فرماتے کہ 15 دفعہ بچھو نے ڈنگ مارا، آخر بار اس کو باہر نکال کر دم لیا۔ تو کہنے لگا حضرت یہ بار بار ڈنگ مارتا ہے، آپ اس کو کیوں نکالتے ہیں؟ فرماتے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اس کی ڈیوٹی خلق خدا کو ایذا پہنچانا ہے وہ کر رہا ہے، میرا کام ہے فائدہ پہنچانا، میں وہ کر رہا ہوں۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہر آدمی کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی کے سامنے جو ہے اسی پر خوش ہے اور مطمئن ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں پکا سچا سرکار کی ہر نسبت، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، اتباع تابعین، جتنے بھی دنیا سے جانے والے ہمارے اسلاف، اللہ تعالیٰ میں سب کی محبت، عقیدت اور پیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ 10 بجے 20 منٹ ہو گئے۔